Et comme on vient de voir, chers téléspectateurs, l'Égypte commémore aujourd'hui, le 9 mars, la journée du martyr. Elle rappelle les sacrifices et les actes héroïques de nos héros fidèles à l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi, chers téléspectateurs, a participé à ce séminaire des forces armées. Le président a déclaré que la sécurité que connaît l'Égypte actuellement est le prix du sang versés par les martyrs, surtout durant les 8 dernières années. El-Sisi a appelé le peuple à préserver la paix et la sécurité du pays. El-Sisi a fait cette déclaration assistant jeudi au 37e colloque culturel organisé par les forces armées au centre de conférence Al-Manara à l'occasion de la journée du martyr et du vétéran égyptien. La tenue de ce colloque vise à commémorer le souvenir des âmes des martyrs et à rappeler leur sacrifice en faveur de la patrie. Le chef de l'État a regardé des documentaires sur les sacrifices des hommes des forces armées et sur l'attention qu'accorde l'État à leurs enfants. Le choix du 9 mars comme journée du martyr coïncide avec ou marque l'anniversaire du martyr ou du décès du général de corps d'armée Abdelmenem Riyad, ancien chef d'état-major général des forces armées en 1969, qui a donné les plus merveilleux exemples de bravoure et de sacrifice dans la défense de la patrie. Le général de corps d'armée Abdelmenem Riyad, ancien chef d'état-major général des forces armées, est tombé en martyr au milieu de ses soldats sur la rive du canal de Suez le 9 mars de l'an 1969, après avoir été visé par un missile israélien. Après la victoire d'octobre, l'Égypte a choisi le 9 mars comme journée du martyr pour commémorer le souvenir du général de corps d'armée Abdelmenem Riyad. Le président Gamal Abdel Nasser lui a décerné la garde de général de corps d'armée et l'étoile d'honneur militaire, qui est la plus grande médaille militaire en Égypte. Et comme je viens de vous le dire, chers téléspectateurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la sécurité que connaît l'Égypte actuellement est le prix du sang versé par les martyrs, surtout durant les 8 dernières années. Le président el-Sisi a appelé le peuple à préserver la paix et la sécurité du pays. El-Sisi a fait cette déclaration en assistant aujourd'hui au 37e colloque culturel organisé par les forces armées au centre de conférence Al-Manara à l'occasion de la journée du martyr et du vétéran. La tenue de ce colloque vise à commémorer le souvenir des âmes des martyrs et à rappeler leur sacrifice en faveur de la patrie. Le chef de l'État a regardé des documentaires sur les sacrifices des hommes des forces armées et sur l'attention qu'accorde l'État à leurs enfants. Le choix du 9 mars comme journée du martyr marque l'anniversaire du décès du général de corps d'armée Abdelmenem Riyad. Et à présent, chers téléspectateurs, nous avons l'honneur d'accueillir au bout du fil Monsieur le général Samir Farag, qui est expert stratégique. سيادة اللواء سمير فرج، صباح الخير يا فندم. صباح الخير لحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يوم الشهيد 9 مارس يوم غالي علينا كلنا، يوم غالي على مصر كاملة. لو حضرتك تكلمنا عن إحساسك إيه في اليوم ده، وحضرتك شاركت في حرب 73 وابن من أبناء القوات المسلحة البرية. تمام، أنا شاركت في 4 حروب.
مش حرب 73 بس، حرب الاستنزاف 6 سنين قبل كده، ثم حرب 67 وحرب اليمن. طبعا احنا في هذا اليوم لازم نحيي الشهداء، لان باستشهادهم احنا عايشين النهارده، عايشين في الامن والامان والسلام. لو نشوف في الكام سنه اللي فاتت، 6 سنين، الشهداء اللي استشهدوا في سيناء وكلهم ضباط صغيرين قدموا ارواحهم عشان النهارده بقت سيناء امنه مستقره. من 4 سنين فاتت، 6 سنين، كان في حظر تجول في سيناء، ما كناش بنقدر نتحرك في سيناء، ولكن بفضل هؤلاء الشهداء النهارده سيناء مؤمنه، بنستثمر فيها، بنطور فيها، بنعمل نزرع نص مليون فدان، 3 مصانع اسمنت، بنطور كل حاجه بفضل هؤلاء الشهداء. عشان كده دايما في كل عيد للشهداء بنتذكرهم وبنشكر عائلاتهم اللي النهارده فقدوا اغلى حاجه عندهم، هو الاب او الاخ او الزوج. عشان كده بنقول الخير والامان اللي عايشين فيه النهارده في مصر بفضل هؤلاء الشهداء. تمام. استاذ حضرتك ترجم. اتفضل اتفضل. Monsieur le général Samir Farag a parlé que on doit saluer nos martyrs, chers téléspectateurs, parce que pour que l'Égypte puisse survivre depuis 4 ans, il y avait une guerre en Sinaï, et à présent le Sinaï est en voie de développement à cause du sacrifice de ces martyrs. Il est temps, chers téléspectateurs, de leur accorder notre gratitude à leur part et également pour leur famille. سيادة اللواء، النهارده لما بنتكلم على تطوير سيناء، وهي جزء غالي طبعا من مصر لا نقاش عليه، لكن بنتكلم عن تطور اقتصادي يقدر ان هو يساعد اقتصاد مصر في الفترة القادمة. تمام. الاول ان التطوير لازم نقول انه قبل ما يساعد الاقتصاد بتاع مصر، لازم نقول ان الرئيس السيسي لما تولى المسؤوليه قال ان تامين سيناء بالتنميه. فاول حاجه في التنميه ان احنا عايزين نامن سيناء. سيناء من 4000 سنه كانت هي بوابه الغزاة لمصر، فعشان كده لازم نامنها بالتنميه. علاوه على ان التنميه ايضا هتزود موارد مصر. النهارده عندنا زي ما قلت 3 مصانع رخام، عندنا مطار نقول البردويل، عندنا بحيره البردويل واستغلالها. فطبعا عندنا حاجات كتيره جدا بتعمل لتامين سيناء وتطويرها. النهارده المينا الجديد بتاع العريش بيستقبل 20 مدينه، فكل ده طبعا 20 مركب، فكل ده لصالح التنميه المستقبليه لمصر. تمام. استاذ حضرتك هترجم. Monsieur le général Samir Farag a parlé que, à présent, chers téléspectateurs, le développement du Sinaï est considéré comme un grand pas pour l'économie égyptienne également, et que le président Abdel Fattah al-Sisi a parlé ou a déclaré que pour sécuriser Sinaï, on a besoin de développer ce terrain cher pour l'Égypte. Également, cela va aider, chers téléspectateurs, l'économie égyptienne. Parmi les pas entrepris, à présent, on parle du nouveau port d'Al Arish, le nouveau port d'Al Arish qui peut accueillir jusqu'à 20 navires simultanément. Plein de projets de marbre et d'autres projets également sont entrepris pour le développement et la renaissance de cette terre chère pour l'Égypte entière. سيادة اللواء، لو بنتكلم عن مشاعر القوات المسلحة تجاه أبنائها وتجاه شهدائها، لو حضرتك تقدر تكلمنا في هذا المجال واهتمام القوات المسلحة والدولة كاملة بالشهداء وعائلاتهم والمسيرة العطاء اللي هم عملوه. طبعا بصفتي أنا كنت مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة 7 سنين. فإحنا عندنا إدارة كاملة في الإدارة دي خاصة بأسر الشهداء. إحنا بنقول لأي شهيد أو أي أسرة أنت فقدتي رب الأسرة، ولكن القوات المسلحة أصبحت مسؤولة
عنكم وعن حياتكم ومستقبلكم. صدقني النهارده في مجموعه جدا بترعى الشهداء من الجنود والصف والضباط والضباط. لو شهيد بنته بتتجوز القوات المسلحه بتحضر بتساعد في الزواج. لو عايز يتعالج اسرته، لو عايزه تحج عمره لهم نسبه معينه. احنا بنرعى اسر الشهداء، وانا عن نفسي كان ممكن استشهد في اي حرب من الحرب اللي دخلتها، فعايز اما استشهد تبقى هناك الدوله بترعاني ومصر بترعاني والقوات المسلحه. وده المنهج بتاعنا واسلوبنا ان احنا مسؤولين عن اسر الشهداء. تمام، استاذنا حضرتك هترجم. اتفضل. Le général Samir Farag a passé 7 ans comme dirigeant du département des forces armées, chers téléspectateurs, chargé du moral des forces armées. Alors, les forces armées sont responsables de la vie des familles des martyrs, des fils et des filles des martyrs. Ils sont là pour eux dans toute leur vie quand même. Avec eux, ils sont avec les filles durant leur mariage, ils sont avec les fils des martyrs et ils sont responsables, chers téléspectateurs, et cette responsabilité est toujours tenue pour les familles des martyrs, exprimant la gratitude de l'Égypte et des forces armées pour leur sacrifice. سيادة اللواء سمير فرج، احساس حضرتك ايه النهارده احنا بنتكلم على الدوره التثقيفيه رقم 37 للقوات المسلحه، واهتمام متزايد من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور هذه الدورات تباعا. راي حضرتك ان دي رساله للمصريين بتقول ايه وللعالم كله؟ طبعا الدورات دي دورات عظيمه، فيها بيلتقي السيد الرئيس كل فتره، نقول مع القوات المسلحه ومع شعب مصر. ودايما في كل دوره من دول هناك رساله بيقدمها سياده الرئيس لشعب مصر وللقوات المسلحه. كل ندوه من دول او دوره من دول فيها رساله. النهارده رساله الشهيد، النهارده بنقدم لشعب مصر وجيش مصر قد ايه الشهداء دول ضحوا بارواحهم عشان مصر. بنعظم هذه الروح، بنقول لشبابنا اللي موجودين في مصر يعني دي الروح اللي اتقدمت، بنعظم فيهم هذه القوه عشان لما يخشوا الجيش محدش فيهم يبخل بحياته في سبيل امن مصر. فاعتقد دي الرساله اللي طالعه النهارده من الندوه لكل شعب مصر وقواتها المسلحه. تمام. Monsieur le Général a parlé que le rôle de ces séminaires et colloques culturels pour les forces armées, chers téléspectateurs, pour marquer et valoriser, je dirais, le sacrifice et la gratitude des forces armées et de l'Égypte envers les sacrifices de ces martyrs, marque la gratitude de l'État et essaie d'exprimer au plus clair ce que l'État et les forces armées veulent transmettre à leurs membres, que l'Égypte, envers ces martyrs, garde toujours de la gratitude et exprime tout son pouvoir pour qu'ils puissent être préserver, être défendu au maximum. Alors également quand on parle de ces colloques visent également à déclarer pour les forces armées et leurs membres que l'Égypte les garde dans leur cœur avec une place spéciale et qu'ils ne doivent pas craindre de sacrifier et que ces sacrifices sont toujours valorisés au maximum par l'État et les forces armées. سيادة اللواء النهارده لو بنتكلم على حضرتك زي ما قلت عديت في 4 حروب، حرب 62، حرب اليمن، حرب 67 وحرب الاستنزاف، حرب 73. حضرتك النهارده بتفتكر مين من زملاتك من
الشهداء اللي حضرتك بتذكرهم النهارده؟ والله كتير من الشهداء زمايلي، يعني ممكن نقول قائد ليا كان اللواء الفاتح كريم. اللي هو مين يا فندم؟ الفاتح كريم قائد معركة جبل المر في 73. في الشهيد درد، في الشهيد إبراهيم الرفاعي، وده كان من أكبر اللي هو قاد معارك في حرب الاستنزاف ضد العدو الإسرائيلي، وهذا الرجل له مكانة كبيرة جدا في مصر المسلحة. أنا مش عايز، يعني هناك العديد من الناس. هناك شهيد للأسف قعدت 7 سنين وأنا في الشؤون المعنوية أحاول أن أنا يعني أعرف هو مين. أثناء عبور القناة كان المفروض نقفل مواسير النابالم تحت خط بارليف، فنزلوا الست ضفادع بشرية يقفلوا الست مواسير، فوجئوا أن هناك ماسورة 7 ما كانتش موجودة، فجندي من الضفادع وقف وسد الماسورة دي بجسمه، وطبعا لما انطلقت النابالم قطعته حتت، ولحد النهارده انا مش عارف، ولكن ده بص ضحى بنفسه، هو عارف انه هيموت هيستشهد، انما عشان القوات المسلحه تنتصر. تمام. J'ai demandé au général Samir Farag l'histoire où il a passé 4 guerres dans les forces armées à partir de 1962, la guerre du Yémen également, 1967, la guerre de l'usure et également la guerre de 6 octobre en 1973. Et je lui ai dit s'il il garde des mémoires des grands actes de martyr qu'il a survécu. Alors il a parlé premièrement son directeur durant la guerre, le général Fatah Kuraim, qui était le leader de la bataille de Gabal el-Mur. Également, il a parlé de Ibrahim el-Rifa'i, un des grands de commandos égyptiens des forces armées. Également, il a parlé d'un soldat qui était parmi les forces qui ont bloqué les 6 tuyaux de napalm au-dessous du canal de Suez, et que ce soldat a constaté qu'il n'y avait pas 6 tuyaux, mais qu'il y avait 7 tuyaux de napalm. Alors il a essayé par son corps de bloquer le 7e tuyau, et il est décédé en essayant de le faire avec le napalm qui sortait de ce tuyau. Alors là, il n'a pas pu savoir qui était ce soldat, mais son sacrifice est gardé dans la mémoire de l'Égypte et des Égyptiens de par l'histoire tout entière. سيادة اللواء، لو بنتكلم النهارده الإعداد للجندي المصري، طبعا الإعداد للجندي المصري في الحروب اللي فاتت كان بيعتمد بقدر كبير جدا على الإعداد المعنوي والإعداد روح القتال بالنسبة للجندي المصري. النهارده لما بنتكلم على الإعداد للجنود المصريين والفرق الصاعقة وفرق التدريب اللي بتتاخد، حضرتك رأيك إيه فيها النهارده؟ بص، يعني يمكن الإعداد المعنوي بنعتبره أقل شيء بالنسبة لنا في القوات المسلحة، لأن الجندي المصري بيجي أصلا غيور على أرضه وبيته. إحنا الفلاح عندنا ساعات بيموت نفسه في الأرض عشان شبر أرض جاره دخل عليه. فيوم ما بيجي الجندي وبيلبس البدلة العسكرية ومعاه السلاح، هو بيبقى جاهز إنه يدافع عن الأرض بتاعت بلده. فحقيقي إحنا صحيح بس بنفهمه المهمة بتاعته إيه، يدافع عن الأرض دي ليه، لكن صدقني الجندي المصري أكبر حاجة بتؤهله فيه أنه محب لبلده ووطنه. Monsieur le général parle je lui ai demandé quelle est la différence
d'entraînement et de formation des soldats durant les années 60, 70 et à présent. Il a parlé que l'état moral de l'Égyptien ou du soldat égyptien n'a pas besoin d'être formé. L'Égyptien est par nature tellement jaloux sur sa terre et sur la patrie égyptienne. Alors, le soldat égyptien à présent est formé techniquement, mais de point de vue moral, il est déjà formé, même avant de joindre les forces armées. سيادة اللواء سمير فرج خبير استراتيجي، بنشكر حضرتك جدا يا فندم، وبنقول لحضرتك يوم شهيد، يعني ده يوم فارق بالنسبة لمصر بالكامل، لكل شعب مصر. شكرا لحضرتك. شكرا.